Savoir s'affirmer. S'affirmer peut commencer par apprendre à dire non. Trop souvent, les personnes qui n'osent pas dire non pensent à tort que les autres ne les aimeront plus. Au départ, il est possible d'accompagner son non d'une explication ou d'être courtois en le signifiant. On peut dire non calmement, sans agressivité et en respectant son entourage. Le non est important car il nous offre la possibilité de faire face, de ne pas tout subir, de ne pas se faire bouffer continuellement par les autres. C'est le début du chemin vers l'affirmation de soi. Tu pourrais, à titre d'exemple, commencer à te fixer un objectif du genre 1 ou 2 non chaque semaine, histoire de voir si tu y parviens facilement ou pas. Un non s'il est justifié, bien entendu, et ainsi monter des marches vers oser dire et oser faire. L'affirmation de soi: je suis, je pense, je dis, je faisais, j'ose. Être moi-même en toutes circonstances. Savoir s'affirmer. اثبت نفسك أو اثبت وجودك أو اثبت نفسك. S'affirmer peut commencer par apprendre à dire non. فلكي تثبت ذاتك أو لكي تثبت نفسك. يعني s'affirmer peut commencer par apprendre à dire non. فلكي تثبت ذاتك يجب أن تتعلم قول لا. يعني s'affirmer peut commencer par apprendre يعني أن تتعلم قول لا. فهذه هي البداية لكي تثبت ذاتك وتثبت نفسك. Trop souvent, غالبا, trop souvent les personnes qui n'osent pas dire non pensent à tort que les autres ne les aimeront plus. فغالبا فالأشخاص les personnes الأشخاص الذين يتحاشون يعني qui n'osent pas dire non يتحاشون قول لا يعني لا يقولون لا أو يتحاشون قول لا فهم مخطئون ويظنون يعني pensent à tort يعني ظنهم خاطئ pense à tort يعني خاطئ يعني ظنهم خاطئ بأن الناس يعني سوف تكرههم que les autres ne les aimeront plus. فإذا ما يعني هاد الأشخاص يعني الذين يتحاشون قول لا فهم يخطئون ويظنون بأن الناس سوف تكرههم. Au départ, il est possible d'accompagner son nom d'une explication ou d'être courtois en le signifiant. ففي بداية الأمر, au départ, il est possible, فيمكن لك أو من الممكن لك أن ترافق, يعني d'accompagner, il est possible d'accompagner, يعني المرافقة وهي l'accompagnement, il est possible d'accompagner, يعني فمن الممكن أن ترافق لا, يعني d'accompagner son nom, يعني أن ترافق لا, يعني كلمة لا, أن ترافقها باستفسار أو بتعقيب أو باستفسار d'une explication, أو أن تقولها بنوع من أن تقول لا ولكن بنوع من اللباقة ou d'être courtois en le signifiant, يعني أن تقولها بنوع من اللباقة. فكما يقولون في الفرنسية il faut savoir dire non, يعني يجب أن نتعلم كيف نقول لا, يعني لا نقولها هكذا حرفيا ولكن نقولها بنوع من اللباقة أو بنوع أو نتبعها باستفسار كما ذكرنا هنا في هذا النص. On peut dire non calmement, sans agressivité, en respectant son entourage. فيمكن لنا أن نقول لا بكل هدوء. Dire non calmement, بكل هدوء, sans agressivité, وبدون عدوانية أو بدون خشونة أو بدون عدوانية, et en respectant مع الاحترام, مع احترام لمحيطنا, et en respectant son entourage, أو مع احترام للمحيط, en respectant son entourage. Le nom est important car il nous pose. فقول لا فهي
مهمة important مهمة لأنها تؤكد وجودنا. Le nom est important car il nous pose, il nous offre la possibilité de faire face. ولأنها يعني لا فهي تخولنا لأن نواجه يعني voilà هذا هو المعنى. Il nous offre la possibilité de faire face يعني أن نقف في المواجهة وأن ندافع عن حقوقنا مثلا. De ne pas tout subir وألا ننبطح دائما أو لا نخضع أو لا ننبطح. De ne pas tout subir, de ne pas se faire bouffer continuellement par les autres. وكذلك ألا نترك للآخر فرصة التغلب علينا. يعني هذا هو المعنى. أما في المعنى الاصطلاحي de ne pas se faire bouffer يعني ألا نترك الآخر يأكلنا. ولكن لا يعني في العربية نقول يعني ألا نترك للآخر فرصة للتغلب علينا. De se faire bouffer continuellement يعني ألا نترك للآخر كما قلنا في المعنى الاصطلاحي de se faire bouffer continuellement par les autres. C'est le début du chemin vers l'affirmation de soi. ولا فهي بداية المشوار لتأكيد وجودنا vers l'affirmation de soi. Tu pourrais à titre d'exemple فيمكن لك à titre d'exemple على سبيل المثال à titre d'exemple أن تبدأ commencer à te fixer un objectif. يمكن أن تبدأ بتحديد هدف في هذا الأمر. يمكن لك أن تبدأ بتحديد هدف يعني يعني أن تقول لا يعني مرة أو مرتين un ou deux non يعني un ou deux non chaque semaine يعني في كل أسبوع. يعني أن تتعلم قول لا يعني مرة أو مرتين في الأسبوع histoire de voir si tu y parviens facilement. وهذا لتعرف هل سوف تستطيع فعلا قول لا. يعني هذا هو المعنى de voir si tu y parviens facilement ou pas. Un non s'il est justifié bien entendu. ولكن أن تقول لا يعني بسبب s'il est justifié bien entendu. بطبيعة الحال أن تكون بسبب يعني فألا تقول لا بدون سبب هذا ما ليس له معنى. et ainsi monter des marches. ومن هذا أو وهكذا سوف تتدرج في قول لا. et ainsi monter des marches vers oser dire et oser faire. وهكذا سوف تتدرج للقول وللفعل oser dire et oser faire. L'affirmation de soi. Je suis, je pense, je dis, je faisais, j'ose être moi-même en toutes circonstances. L'affirmation de soi كما قلنا وهي أن تثبت نفسك يعني بقول je suis يعني أنا je suis. هذو كلهم معاني تعني إثبات الذات. je suis, je pense أنا أفكر أنا موجود. je dis أقول je faisais. وهذا يعني كما قلنا فهذا النص مكتوب بالعامية je faisais يعني في اللغة الشفهية نقول هكذا je faisais وأنا تركتها كما هي. j'ose يعني أزعم أو هكذا. être moi-même en toutes circonstances فأن أكون أنا في جميع الأحوال. être moi-même en toutes circonstances.